Good afternoon. On behalf of class of 2026, I would like to welcome the Honorable Principal of SDN Negeri 08, Mr. Awala Namulyani, the respected Vice Principals of SDN Negeri 08, Mrs. Soleha, and Mr. M.J. Rohan, our esteemed guests, our respected teachers, staff, all great parents, and our dear friends. Selamat siang, atas nama lulusan tahun 2026, saya ingin mengucapkan selamat datang untuk yang terhormat kepala sekolah SDN Bapak Awala Namulyani, yang terhormat dan kami menghormati Wakil Kepala Sekolah SDN Negeri 08, Ibu Soleha dan Bapak M.C. Rohan, para tamu undangan, Bapak Ibu dan staf sekolah, orang tua kami yang hebat, dan kamu semua teman tercinta saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to give appreciation to all my friends who performed amazingly our very short preparation time. Alhamdulillah wa syukurillah. We are here today in good health and happy heart to celebrate the graduation of 5th generation of class of 2026 spectacular mission to the future of SDN Negeri 08. So let us be grateful for this amazing moment. Pertama-tama saya ingin mengapresiasi kepada teman-teman yang sudah tampil dengan sangat luar biasa. Ya, meskipun waktu persiapannya sangat sempit. Alhamdulillah, bersyukurillah kita dapat berada di sini dalam kondisi yang sehat dan dengan hati yang gembira untuk merayakan lulusan angkatan 5 atau lulusan tahun 2026 Spectacular Mission for the Future di SDN Negeri 08. Marilah kita bersyukur atas momen yang sangat luar biasa. It seems just like yesterday we were hit by COVID-19 and couldn't experience learning at school for a quite long time. Our generation was special. We're all first graders before our time, busy learning in our school, trying to familiarize themselves with being a friend and a student. We did not have the privilege to experience all of that. At that time, back in 2020, we as first graders must settle with online connections and did online classes. We were stuck at home. In 2022, we were finally able to go to school, but still with some COVID protocols. Yeah, we tried and make new connections. The whole world has changed. The way people connect to each other has changed. And furthermore, our way to learning has changed. Now, we are a generation who doesn't solely rely on teachers for knowledge. We know that knowledge, connections, and opportunities nowadays have no boundaries so long as we are willing to see and seize them. Ya, rasanya baru kemarin kita mengalami COVID-19 dan tidak dapat merasakan pembelajaran di sekolah dalam waktu yang cukup lama. Generasi kita istimewa. Saat semua anak kelas 1 di atas angkatan kita bisa merasakan serunya berlari di sekolah, belajar bagaimana berteman dan menjadi murid SD, kita tidak bisa mengalami itu semua. Saat di tahun 2022, kita sebagai murid kelas 1 harus menerima keadaan dengan berinteraksi secara daring dan belajar di kelas daring dari rumah. Kita terkurung di dalam rumah. Namun di tahun 2022 akhirnya kita bisa mulai belajar di sekolah, dan meskipun dengan protokol COVID-19 yang ketat, tapi kita tetap bisa menjalin pertemanan. Seluruh dunia telah berubah.
cara orang berkoneksi juga telah berubah. Lebih jauh lagi, cara kita belajar juga berubah. Sekarang kita adalah generasi yang tidak hanya mengandalkan ilmu dari bapak ibu guru di sekolah. Kita sudah memahami bahwa ilmu, jaringan, dan kesempatan saat ini tidak terbatas selama kita mau mencari dan melihatnya. We are survivors. Kita adalah penyintas. We survive learning in COVID-19 era in our first grade, and in our 6th grade, we survive new exam regulation called TKA. We were not ready. Those problems in Bahasa Indonesia and math that we face in TKA were different from what we have been taught to for the past 5 years. Again, I'm proud to call us warriors. We did not yield. We did not give up. We navigate our ways of learning and critically. We fought hard in TKA and became champions. Kita dapat bertahan belajar dalam kondisi wabah COVID-19 di kelas 1 dan di kelas 6. Kita berhasil bertahan dalam aturan ujian baru yang disebut TKA. Kita tidak siap. Soal-soal ujian bahasa Indonesia dan matematika yang kita hadapi berbeda dengan apa yang sudah kita pelajari dalam 5 tahun ini. Sekali lagi, saya sangat bangga menyebut kita sebagai pejuang. Kita tidak pasrah, kita tidak menyerah. Kita ubah cara belajar kita dan berpikir kita. Kita berjuang keras mati-matian di TKA dan menjadi juara. My dear friends, if we think we struggled alone, we were wrong. For whatever hardships we faced at school, our teachers were there with us. They did not only teach us to read, write, or count, but they also taught us akhlak, adab, to be polite, honest, courageous, and to be resilient. Teman, kalau kita berpikir selama ini kita berjuang sendirian, kita salah besar. Kesulitan apapun itu yang kita hadapi di sekolah, selalu ada bapak ibu guru yang siap membantu kita. Mereka tidak hanya mengajari kita menulis, membaca, atau berhitung, tapi mereka juga mengajari kita akhlak, adab, kesopanan, kejujuran, keberanian, dan daya juang. Dear teachers, we realize that we often tried you out, irritated you, and made you dizzy with our naughty behaviors. From the bottom of our heart, we sincerely apologize. Thank you for all of your patience, love, and time and knowledge you have given us. We will carry all of them in our next chapter. Bapak Ibu guru yang kami sayangi, kami sadar selama ini kita ajak kalian membuat kalian lelah, menyinggung perasaan kalian, membuat kalian pusing dengan semua kenakalan kami. Dari lubuk terdalam hati kami memohon maaf. Terima kasih atas semua kesabaran, kasih sayang, dan ilmu pengetahuan yang telah Kau berikan. Akan kami bawa itu semua dalam babak baru pembelajaran kami berikutnya. To our beloved parents, thank you for always put us first, for taking us to school, for preparing our tumbler and lunch, for providing us with our school supplies needs, and accompanying us to study at home. Today, our achievements and graduation are for you, as small rewards for all of your hard love and hard work. Untuk orang tua kami tercinta, terima kasih karena selalu memprioritaskan kami, mengantar jemput kami,
menyiapkan botol minum dan bekal makan kami, memenuhi semua kebutuhan sekolah kami, dan menemani kami belajar di rumah. Hari ini, semua pencapaian dan kelulusan kami adalah untuk kalian sebagai hadiah kecil dari kami untuk semua cinta dan kerja keras kalian. To all of my wonderful friends, after today, we may be going to different schools. Let's make a promise to ourselves to keep our study heart, pray diligently, and reach our dream. I hope we will always remember our happy memories here in this school. How we laughed over small things, how we played together on the fields, studying in class, library, and labs, did group projects, practices for competitions, doing a choir concert, and of course, sometimes mawar too. Thank you for this friendship. We truly had fun, didn't we? Untuk semua teman-temanku yang hebat, setelah hari ini kemungkinan kita akan menuju sekolah yang berbeda. Marilah kita berjanji pada diri kita sendiri untuk tetap belajar tekun, rajin berdoa, dan meraih mimpi kita. Saya berharap kita akan selalu mengingat kenangan bahagia di sekolah kita ini. Ulang tahun kita, permainan kita di lapangan, kenangan kita belajar bersama di kelas, di perpustakaan, dan di lab, bekerja bersama kelompok, berlatih untuk berlomba-lomba, konser paduan suara, dan kadang-kadang mabuk juga. Terima kasih untuk pertemanan kita. Kita sungguh bersenang-senang di sekolah ini, kan? Lastly, to our dear principal, vice principals, teachers, and staff, we humbly ask for your blessings as we march to our next learning journey in junior high. Kindly pray for us that we will be a model student, successful, and able to realize our spectacular mission for the future, while also able to uphold the good name of our school, SDN Ragunan 08. Yang terakhir, untuk Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan staf sekolah, kami dengan kerendahan hati memohon doa dan restu untuk melanjutkan perjalanan pembelajaran kami di SMP. Doakanlah kami agar kami menjadi murid yang teladan, sukses, dan mampu mewujudkan misi spektakuler kami untuk masa depan dengan tetap menjaga nama baik sekolah kita, SDN Ragunan 08. Thank you, terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.